अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। आज हम दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां का बादशाह दुनिया के किसी भी खित्ते से गुजरा तहलका मचाता गया और तारीख को काले कागजों से भरता गया। इस बादशाह के बाद आज दिन तक किसी ने एशिया के इतने बड़े हिस्से पर हुकूमत और कब्जा नहीं किया। आपने पिछले चंद बरसों में तुर्की के बनाए गए मकबूल तरीन ड्रामे जिनमें यहाँ के लोगों की बहादुरी और शुजाअत दिखाई जाती है जरूर देखे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मंगोलिया की, यहाँ के रहने वाले लोगों की और उस बादशाह की जिसने आधी दुनिया को खाक का ढेर बना दिया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। मंगोलिया, जिसे बहादुर लोगों या बहादुर कौमों का मुल्क भी कहा जाता है। मंगोलिया मशरकी एशिया में मौजूद एक इंतहाई खूबसूरत और फुल ऑफ नेचर खुद मुख्तियार मुल्क या रियासत है। यहाँ बेशुमार खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले और दुनिया का खूबसूरत तरीन रेगिस्तान भी मौजूद है। यहाँ बेशुमार खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले, खूबसूरत मैदानी इलाके, आबशारें, नदियाँ, दरिया, ये सब कुछ मौजूद हैं। और वो सहरा भी मौजूद है जहाँ डायनासोर के ढांचे दरियाफ्त हुए। और ये एशिया का सबसे बड़ा सहरा कहलाता है जो अपनी खूबसूरती के बायस दुनिया में मशहूर है। मंगोलिया की सरहदें सिर्फ दो मुल्कों से लगती हैं, नंबर 1 रूस और नंबर 2 चाइना। चाइना के साथ इसकी सरहद 4630 किलोमीटर लगती है और 3452 किलोमीटर सरहद रूस के साथ लगती है। मंगोलिया का कुल रकबा 15,64,116 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये मुल्क दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है। मोहतरम नाज़रीन, मंगोलिया का दारुल हुकूमत उलान बातर है जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ अजीम तरीन शहर भी है। अगर इसे दुनिया का सर तरीन कैपिटल भी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ का दर्जा हरारत सर्दियों में -50 डिग्री तक गिर जाता है। इस शहर को 1639 में आबाद करना शुरू किया और 1778 में ये शहर मुकम्मल तौर पर आबाद हुआ। इस शहर से दरिया टुल भी गुजरता है जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इस शहर का कुल रकबा 470.4 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 16,72,627 लोगों पर मुश्तमिल है। तकरीबन मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी इसी शहर में मुकीम है। मंगोलिया में शादियां 20 साल की उम्र में कर दी जाती हैं और यहाँ की शादियां इंतहाई दिलचस्प होती हैं। दुल्हा दुल्हन एक खास किस्म का लिबास पहनते हैं जो तकरीबन दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होता है। ज्यादातर लोग अपना ट्रेडिशनल लिबास पहनते हैं, सर पर मंगोल टोपी पहनते हैं। शादी हाल में तमाम रसूमात अदा की जाती हैं। सब लोग खूब रक्स करते हैं। खाने का वसी इंतजाम होता है। खुश्क मेवाजात को मेहमानों में तकसीम किया जाता है। नए जोड़े को तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लातदाद शादियों में नया जोड़ा घोड़े की सवारी भी जरूर करता है। शादी में जिस औरत के 5 से ज्यादा बच्चे हों उसे भी तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं और ये इनकी रसूमात का हिस्सा है। मंगोलिया रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से डबल और सतह समंदर से 5200 फुट बुलंद है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती का गढ़ माना जाता है। मंगोलिया की कौमी जुबान मंगोलन है। इसके अलावा कजाख और क्रेलिक जुबानें भी कसीर तादाद में बोली जाती हैं। मुल्क में 95% मंगोल आबाद हैं, 4% कजाख और बाकी 1% दूसरी कौमों के लोग आबाद हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 51.1% के साथ बुद्धिज्म मजहब सबसे ज्यादा है। 3.2% इस्लाम, 1.3% क्रिश्चन, 2.5% शमानसम, 40.6% ऐसे लोग जिनका कोई मजहब नहीं और बाकी 0.7% दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। मंगोलिया की कुल आबादी 32,27,863 लोगों पर मुश्तमिल है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 134वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों का रहन सहन इंतहाई देसी है। दूर दूर पहाड़ों पर मैदानी इलाकों में लोग अपने खैमे लगाते हैं और रहना शुरू हो जाते हैं। यहाँ एक घराना कम से कम 100 से ज्यादा घोड़े और भेड़ बकरियां रखता है जिनका ये लोग दूध बेचते हैं और खुद भी इस्तेमाल करते हैं। मोहतरम नाजरीन, गुजरे वक्तों में इस सरजमीन पर उठने वाला एक जालिम बादशाह चंगेज खान को कौन नहीं जानता, जो जहाँ से गुजरा खून की नदियां बहाता गया। ये शख्स मंगोलिया की सरजमीन पर 1662 में इस दुनिया में आया। इसका खानदान और बरादरी एक बड़े कबीले से ताल्लुक रखते थे। इस बच्चे का नाम तमुजन रखा गया। बचपन में ही इसके वालिद को मुखालिफिन ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। थोड़ी सी होश संभाली तो इसकी शादी कर दी गई और थोड़े ही अरसे बाद इसकी बीवी को अगवा कर लिया गया, जिसे बाद में बाजियाब करवा लिया गया। वक्त को टक्कर दी और 1175 को अपने कबीले का सरदार बन गया।
اور ملک کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور ہمسائے ملک چین کو شکست دے کر قبضہ کرنے کی تلقین کی۔ سب قبائل اس کی بات پر متفق ہوئے اور سب نے اسے اپنا سردار بنا لیا۔ پھر اس نے چین کے کئی علاقوں پر اپنی تلوار اور بہادری کی بنیاد پر قبضہ بھی کیا۔ چنگیز خان چین سے سینٹرل ایشیا میں داخل ہوا۔ جلال الدین نے اپنے والد کو سمجھایا کہ چنگیز خان کو دریائے آمو پر روکا جائے، یہ فوج دریا پار کر کے تھک جائے گی اور ہم ان کو شکست دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ منگولوں نے دریا پار کرتے ہی تباہی مچا دی اور تمام مخالف فوجوں کو ڈھیر کرتے ہوئے بغداد پہنچ گئے اور وہاں بھی اس نے فتح حاصل کی۔ چنگیز خان چین کے تیسرے حملے کے دوران مارا گیا۔ پھر منگولیا کی عوام بعد میں قابضین بادشاہوں کے زیر نظر رہی۔ 1911 میں منگولیا نے آزادی کا اعلان کیا، لیکن ان کو نہ مل سکی۔ ملکی بادشاہوں سے عوام کا تصادم ہوا اور پھر 1921 میں منگولیا کی عوام جیت گئی اور اسے آزادی مل گئی۔ اس آزادی میں عوام کے ساتھ سوویت یونین نے بہت بڑا ساتھ دیا۔ بے شک موجودہ وقت انتہائی جدید ہے، لیکن منگولیا کی عوام آج بھی پسماندہ زندگی گزار رہی ہے۔ ملک کے صرف 28 لاکھ لوگوں کے پاس موبائل فون موجود ہیں، جن میں 13,96,000 لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ منگولیا میں بہترین روڈز کا جال بچھا ہوا ہے، بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین سسٹم موجود ہے۔ لوگ زیادہ تر بس ٹرانس کا سفر کرتے ہیں۔ منگولیا میں ریلوے کا وسیع نظام بھی موجود ہے۔ ہمسائے ممالکوں سے بے شمار ٹورسٹ حضرات بذریعہ ریلوے یہاں آتے ہیں اور ملک کی 65% امپورٹ ایکسپورٹ بذریعہ ریلوے ہی کی جاتی ہے۔ منگولیا اپنی امپورٹ ایکسپورٹ چائنا اور رشیا کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ لوگ طبیعت کے تھوڑے سخت مزاج ہیں، اگر کسی سے غلطی سے بھی ٹکراؤ ہو جائے تو فوراً چوری کر لیں، ورنہ پھانٹے کے لیے تیار ہو جائیں۔ منگولیا کا سالانہ GDP 52.999 بلین ڈالر ہے اور یہاں کی فی کس آمدنی $15,087 ہے۔ مضبوط معیشت کے لحاظ سے دنیا کا 124واں اور فی کس آمدنی کے لحاظ سے 115واں ملک ہے۔ منگولیا کی کرنسی منگولین ٹوگریک ہے۔ ایک ٹوگریک پاکستانی 0.082 پیسوں کے برابر اور انڈین 0.024 پیسوں کے برابر ہے۔ یہ دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے یہ ملک پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے آگے ہے۔ منگول زیادہ تر خانہ بدوش ہیں۔ یہ لوگ بھیڑوں کے علاوہ گھوڑی کا دودھ پیتے ہیں اور گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں۔ ان کی خوراک میں زیادہ تر دودھ سے بنی اشیاء اور گوشت شامل ہیں۔ یہ لوگ انتہائی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ مہمانوں کے جانے پر گوشت اور گھوڑی کا دودھ پیش کرتے ہیں۔ ان کی ڈشز زیادہ تر کالی مرچ اور نمک سے تیار ہوتی ہیں۔ منگولیا اپنا تانبا، خالص سونا، چاندی، ایلومینیم اور بے شمار قیمتی پتھر چائنا اور رشیا کو سیل کرتا ہے۔ ان کے علاوہ کپاس اور لاتعداد قسم کی سبزیاں اور فروٹس بھی ان ملکوں میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ منگولیا کا قومی پرندہ باز ہے اور منگولیا میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ ملک کا کالنگ کوڈ +976 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .mn ہے۔ محترم ناظرین، منگولیا میں سال کے 250 سے زیادہ دنوں میں آسمان انتہائی صاف ستھرا رہتا ہے اور سورج اپنے جوبن پر، اسی لیے اسے نیلے آسمان والا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ منگولیا کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے، نیلا، لال اور پیلا۔ نیلی پٹی درمیان میں، لال پٹیاں سائیڈوں پر اور لیفٹ سائیڈ کی لال پٹی پر پیلے رنگ سے ملک کا لوگو بنایا گیا ہے۔ منگولیا میں آپ کو حلال کھانے بآسانی مل تو جائیں گے، مگر انتہائی مہنگے ہوں گے۔ زیادہ تر لوگ حرام کھانے ہی استعمال کرتے ہیں۔ منگولیا کے لوگ چاہے شہر میں رہیں اور جتنے مرضی امیر ہو جائیں، یہ اپنا ایک خوبصورت سا خیمہ پہاڑی علاقوں میں ضرور رکھتے ہیں، جہاں یہ لوگ گرمیوں کی چھٹیاں یا سردیوں کی چھٹیاں منانے جاتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان خیموں کو غیر موجودگی میں بھی کھلا رکھا جاتا ہے تاکہ گزرنے والے مسافر یہاں آرام کر سکیں اور سکون سے ٹائم گزارنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو سکیں۔ منگول لوگ چائے میں میٹھے کے ساتھ ساتھ نمک کا استعمال بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مہمانوں کو بھی یہ چائے سرو کی جاتی ہے۔ منگولیا میں تعلیم کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ ملک کی 96% آبادی پڑھی لکھی مانی جاتی ہے۔ منگولیا کا نادم فیسٹیول انتہائی دلچسپ ہوتا ہے۔ یہ فیسٹیول پورے 1 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ اس فیسٹیول میں گھڑ سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی اور ریسلنگ جیسی کھیلیں شامل ہوتی ہیں۔ ان دنوں یہ لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ان دنوں مکمل چھٹی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، منگولیا میں نئے سال یعنی نیو ایئر کے موقع پر آتش بازی ہوتی ہے۔ پورے ملک میں جشن کا سماں ہوتا ہے، کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں اور تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔
मुल्क में मेडिकल का शोबा इंतहाई ज़बरदस्त है। आला तजर्बा कार डॉक्टर्स और VIP हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। मोहतरम नाज़रीन, गुजरे वक्तों में जब बादशाह या कोई सुल्तान इस दुनिया से जाता तो उसे दफना कर एक मकबरा बनाया जाता ताकि उसकी याद हमेशा के लिए जिंदा रह सके। लेकिन चंगेज खान की कब्र कहाँ है, आज तक कोई ना पता लगा सका, जिसकी वजह चंगेज खान ने मरने से पहले अपने साथियों से नसीहत की थी, मेरी मौत के बाद मेरी कब्र का नामो निशान मिटा दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। चंगेज खान को दफनाने के बाद इसके साथियों ने 1000 घोड़ों को उस जगह पर दौड़ाया, जिससे जमीन बिल्कुल बराबर हो गई, और आज तक कोई पता ना लगा सका कि इसको कहाँ दफनाया गया। हत्ता कि खलाई सैटेलाइट के जरिए इस कब्र को ढूंढने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसका नाम खान वैली प्रोजेक्ट रखा गया, लेकिन ये भी नाकाम रहा। आज भी मंगोलिया के जो लोग खुद को चंगेज खान की नस्ल कहते हैं, वो घरों में चंगेज खान की तस्वीर जरूर लगाते हैं। मंगोलिया में चंगेज खान का एक बहुत बड़ा मुजस्मा बनाया गया, जो 131 फुट ऊंचा है और इसका वजन 250 टन है। ये स्टेनलेस स्टील से तैयार किया गया। ये अपनी तर्ज का दुनिया का वाहिद बड़ा मुजस्मा है। मंगोलिया की आबो हवा इंतहाई सर्द होती है, गर्मियों में भी मौसम मोतदिल रहता है, अलबत्ता सर्दियाँ टका कर पड़ती हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बर्फबारी भी होती है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्ड को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यह आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज़।